ওর আব্বা বিদেশে বসে যখন দেখবে এই ভিডিওটা, কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে যে আমার কলিজার টুকরা কি সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। وضيفنا المكرم مفتي عبد القيوم الله حفظه الله الخطيب الناري أخونا الفاضل عبد الله الفات الطالب مرحلة النوراني। আলহামদুলিল্লাহ, অনুষ্ঠানের পর্যায়ে আরবি বক্তৃতা নিয়ে আসছেন আমাদের ছোট্ট বন্ধু তানজিল রহমান তানভীর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ওয়া মান তাবি'আহুম বিইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। ফায়া সাহিবাস সাআদা ওয়া রাঈসাল হাফলাতিল মুবারাকা ওয়া আসাতিযাতিল বারওয়া ওয়া ইখওয়ানিল আ'ইজ্জা أحييكم بتحية الإسلام الخالد، تحية أهل الجنة. الآن يقدم لنا خطبة حول الموضوع أئمة العلم وفضائلها الخطيب الناري أخونا الفاضل عبد الله الفات الطالب مرحلة النوراني، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على نبي الكريم الذي بعث الله معلما مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا أصحاب الفضيلة زينة هذه الحفلة القيمة وضيفنا المكرم مفتي عبد القيوم الله حفظه الله وأساتذة الكرام وإخواني الطلاب الأعزاء، أحييكم بتحية أهل الجنة. فيا ورثة الأنبياء، أريد أن أقدم إليكم خطبة بليغة حول الموضوع أئمة العلم فضائلها. أيها المستمعون الكرام، قال الله تعالى في كلامه المزيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فعلم من هذه الآية بين العالم والجاهل فرقا كبيرا. وقال الله تعالى أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهم من هذه الآية أن العلماء من أكرم الناس من عباد الله وخشية الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاعرف من هذه الحديث أن لطالب العلم بشرى للجنة. فعلينا واجب أن نتعلم العلم الدينية لأنه ذو فضائل كثيرة. فرجع منكم أنكم سمعتم خطبتي وتأملوا على هذه الخطبة. تقبل الله منا ومنكم، وفقنا الله جميعا لهذا، آمين يا رب العالمين. ما شاء الله، جزا الله فضيلة الأخ على هذه خطبة القيمة. ওর আব্বা বিদেশে বসে যখন দেখবে এই ভিডিওটা, কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে যে আমার কলিজার টুকরা কি সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। তোমাকে 500 টাকা পুরস্কার দিলাম। তুমি আজকের থেকে তোমার বড় সবচেয়ে টার্গেট রাখবা যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বক্তা হবে। বলো ইনশাল্লাহ। সাথে আল্লাহ। আর রায়হান ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা একটি আন্তর্জাতিক কোরআনিক শিক্ষা মিশন।